Hi mga Day! It's another shopping day with Maniki and di atakaron sa Meadow Hall here in Sheffield. Uy, nice lagi eh. Nice ang iyong lip. Kawanti ka sa akong cheeks te, naturally pink siya. Ay, kakuan tayo. Hi? Bago sa maning. Nice imo ka kay high shine. I think glitter. Lips and eyes. Sarap ba yun? Thank you, Armani, for the free makeup. Our makeup is Brought to you by Armani Beauty. So, mag-Armani na may babay Dio. Babu. Hey guys, look at our glow. Nami kay akong kuan lipstick dan. Nice day. Bagay ni mo. Or bagay na ako ang darker color.